اس کا نام مسلمان ہے، مومن ہے، جو میں نے اجمالی طور پر آپ کے سامنے مسلمان ہونے کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے رمضان کا احترام بھی کرتا ہو، اور اگر استطاعت ہو تو 1 مہینہ روزے بھی رکھتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنے مال کی زکات سال پورا ہونے پر بلا تاخیر کے وہ نکالتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ مالدار ہوتے ہی بلا کاہلی سستی کے حج کرتا ہو۔ اس کا نام سچا پکا مسلمان ہے۔ تو جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، اپنے مذہب کو بدنام مت کیجیے، جوا سٹا سے بچیے، پیسہ خوب کمائیے۔ یہ مت سوچئے گا کہ مولانا لوگ ہم کو پیسہ کمانے سے منع کرتا ہے۔ مولانا آپ کو پیسہ کمانے سے منع نہیں کرتا، مولانا کی دعا ہے تم کروڑ پتی بنو، مولانا کی دعا ہے تم ارب پتی بنو، مولانا کی دعا ہے تمہارے پاس بھی ٹاٹا فیکٹری ہو، مولانا کی دعا ہے تم بھی بہت بڑی فیکٹری کے مالک بن جاؤ۔ پیسہ ضرور کماؤ، لیکن پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا کہ پیسے کی محبت میں کسی کا مرڈر نہیں کرنا ہے، کسی کے مکان پر بلڈوزر نہیں چلانا ہے، کسی کا گھر نہیں اجارنا ہے، کسی مظلوم کا حق نہیں مارنا ہے۔ پیسے کی محبت میں زور سے بولو حلال و حرام کی تمیز کو نہیں مٹانا ہے۔ پیسہ کماؤ مگر شریعت کے دائرے میں، حلال کماؤ، جائز کماؤ، اور پیسے میں جو حقوق ہو اس حقوق کا مکمل خیال رکھو۔ تو یہ پیسہ تمہارے لیے زحمت نہیں رحمت ہے۔ زور سے بولو پیسہ رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے۔ اگر پیسہ شیطانی راستے سے اگر کمایا جائے، پیسہ اگر حرام طریقے سے کمایا جائے یا حرام راستے میں خرچ کیا جائے تو یہ پیسہ زحمت ہے، اور اگر شریعت کے دائرے میں کمایا جائے تو یہ پیسہ رحمت ہے۔ اسی کی بولو اللہ رب العزت نے تمہیں تعلیم دی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب رب سے دعا مانگو تو یہ جامع الدعوات ہے، اس دعا سے اپنے رب کی بارگاہ میں ضرور فریاد کرو۔ آج کی رات میں ہر آدمی 11 مرتبہ یا 111 مرتبہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اول آخر 11 بار درود شریف اور بیچ میں 111 مرتبہ اس دعا کو پڑھو اور رب سے دعا مانگو، انشاءاللہ تمہاری دلی آرزو رب ضرور قبول فرمائے گا، تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ یہ بات چلی تو میں نے کہہ دیا ہے، اب اجازت دیجئے تو بس 10 منٹ میں ایک حدیث سناؤں۔ جو حضرت 10 منٹ، بس 10 منٹ، گھڑی مت دیکھو۔ جب میں نے کہہ دیا تو موبائل کیوں دیکھ رہے ہو؟ اگر کوئی مولانا کہے 10 تو سمجھو 20 ہے کہ نہیں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر کوئی کہے بس ختم کر رہا ہوں تو بس ہی بس میں وہ آدھا گھنٹہ تو سمجھ لو۔ تو آپ یہ مت سوچنا کہ ربانی صاحب بھی ایسا کریں گے، نہیں۔ چچا میاں بیٹھی، اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ، چچا میاں بھی اس طرح سے کھسک رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ مولانا ان کو نہ دیکھ سکے۔ ارے مولانا کی نظر سب پر ہے۔ بہرحال میری طرف دیکھیے، میں پاکوارہ کے بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، مراد آباد کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں، بلکہ اپنے ملک میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلمان ہو، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ سب کو اللہ تعالی مل جل کر رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ بالکل یہ ہمارا ملک سنگم ہے، سنگم ہی بن کر رہنا چاہیے۔ محبت سے رہیے اور اتفاق کے ساتھ رہیے۔ اجازت ہے تو میں آپ کو ایک بڑی شاندار حدیث سناؤں۔ اے بچہ، موبائل کیا دیکھ رہا ہے؟ ساری دنیا مجھ کو دیکھ رہی ہے اور یہ چھوکرا موبائل دیکھ رہا ہے۔ اب آپ بتائیے
ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल आप अदब से बैठे, जलसे में बैठिए तो जरा सा होश में आकर बैठिए, नाराज नहीं होना है। मेरी बातों से किसी को नाराज नहीं होना है। मैं भी आपका हूं, आप मेरे हैं। मैं सबको बोलो, अगर आपको कुछ कहता भी हूं तो मुस्कुरा कर कहता हूं, कोई दुश्मनी में नहीं, मोहब्बत में कहता हूं। इजाजत दीजिए। तो अब आखिरी हदीस, वो हदीस के इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को, जोर से बोलो, साल भर से ज्यादा का जमाना बीत गया, लेकिन 57 बोलो 57 अरब ममालिक के बादशाहों ने बेचारे फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। गाजा बर्बाद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, मुसलमान तबाह बर्बाद हो गया, मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, बोलो मकानों को मिसमार कर दिया गया, मिसाइल से, बम से मकानों को उड़ा दिया गया। लेकिन 57 अरब ममालिक ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। सब अपने हाथ में चूड़ी पहन कर रखे। वजह क्या थी? अरे बोलो वजह क्या थी? ये वजह आपको समझ में आएगी। बस एक हदीस सुनाऊंगा, उसी से ये वजह आपको समझ में आएगी। और ये भी वजह समझ में आएगी कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे। अरे बोलो मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे? इसके पीछे किसका हाथ होगा? और 72 जहन्नमी क्यों होंगे और एक जन्नती क्यों होंगे? इसका भी जवाब इसी हदीस से आपको मिलेगा। अगर इजाजत है तो ये 3 बातें इसी हदीस में मुजमर है। शर्त यह है ध्यान भटके नहीं। 10 मिनट की बात है, सुनिए जनाब। माशाअल्लाह, होश में है कि नहीं? जोर से बोलो, होश में है कि नहीं? अगर होश में है तो बाबू पांव समेट कर बैठो, सही से बैठो। 10 मिनट के लिए थोड़ा बर्दाश्त कर लो। अगर तकलीफ है तो इजाजत है, माफ कीजिएगा। अगर तकलीफ है पांव में तो इजाजत है, वरना जलसे में आइए तो अदब से बैठिए, सर पे टोपी पहन कर आइए और पांव समेट कर बैठिए। तकलीफ हो तो सीधा कर सकते हैं, इजाजत है। 10 मिनट की बात है, आप बर्दाश्त कर लीजिए। मेरी आवाज तो लगी है, लेकिन मजमा इतना लगा है कि लगने के बावजूद भी मुझको तकरीर की लगी है। अरे जोर से बोलो, तकरीर की लगी है कि मैं तकरीर करूं। एक आखिरी हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हदीस बहुत मशहूर है, जोर से बोलो, बहुत मशहूर है, सूरत से ज्यादा मशहूर है। लेकिन मशहूर तो है, इधर देखिए, लेकिन कुछ बेईमान लोगों ने आधी हदीस पेश किया, आधी हदीस हजम कर दिया। अरे जोर से बोलो, आधी हदीस हजम कर दिया ताकि राज कहीं खुल ना जाए, अपना राज राज में रहे। इसलिए उन लोगों ने, बेईमान लोगों ने, इधर देखिए, आपके सामने इस हदीस को पेश तो किया, आपको मालूम है, आप सुन चुके हैं, लेकिन आधी हदीस सुने हैं, पूरी नहीं सुने होंगे। आज गुलाम रब्बानी से पूरी सुनिए। हमारे उलमाए अहले सुन्नत पूरी हदीस पेश करते हैं, हजम नहीं करते, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। इजाजत है तो मैं 10 मिनट में अपनी तकरीर खत्म करूंगा। सारा मजमा अगर इस हदीस को सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह।
इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 1 लाख नहीं 10 लाख लाओ, झोला भरो पैसा, मारा मारा फिरने की कोई जरूरत नहीं। कुछ लोग उर्दू की छोटी छोटी किताब लेकर डायरी, अरे बोलो, डायरी की तरह, किताब नहीं किताबचा, अरे जोर से बोलो, किताब नहीं किताबचा, इतनी बड़ी किताब लेकर चौक चौराहा पर हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, शबे बारात का हलवा खाना नाजायज है, ठीक नहीं है, हलवा मना है। अबे पगला, अरे जोरों से बोलो, गौर करो जरा सा, इधर देखिए, जो लोग आपके सामने किताबचा लेकर हदीस सुनाते हैं, आप तो कम पढ़े लिखे, अंगूठा छाप, दीन की ज्यादा जानकारी नहीं। अरे जिनको जानकारी है वो तो अलग है, लेकिन जिनको दीन की जानकारी नहीं, उसके सामने जाकर ये बोलो छोटी छोटी डायरी वाली किताबचा लेकर के लोगों से कहते हैं हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है। अबे पगला, ये सामने वाला तो कम पढ़ा लिखा है, उसे क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, उसे क्या खबर है? अगर जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या खबर कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का है? अरे बोलो, जानवर को तो हरियाली से मतलब है, अरे बोलो, जानवर को तो घास से मतलब है, उसको क्या मालूम कि ये मुन्नू का खेत है कि टुन्नू का खेत है? यही हाल हजरत, यही हाल कम पढ़े लिखे या सिर्फ अंग्रेजी तबका जिसको दीन की मालूमात नहीं, जिनको हदीसों कुरान की कोई जानकारी नहीं, जो नमाज पढ़ने का भी सही तरीका नहीं जानते, उनको यह भी नहीं पता कि नमाज में कितने वाजिबात है, नमाज में कितने फराइज है, कितने सुनन और मुस्तहब्बात है, इनको यह भी नहीं मालूम है कि नमाज में कब सजदा सहू होगा, कब नमाज इआदा की जाएगी, कुछ भी खबर नहीं। लेकिन मत समझिए जनाब, मत पूछिए, हम जैसे मौलवियों को गालियां दिया करते हैं। अबे पगला, ये जो तुम्हारे सामने किताब लेकर गया है, ये तो छोटी किताब है, डायरी है। हदीस बोलना हो तो गुलाम रब्बानी की तरह बोल कर दिखाओ। गुलाम रब्बानी जैसी देखता है वैसे ही बोलता है। अरे जोर से बोलो, एक लफ्ज का कोई फर्क नहीं। इधर देखो, जैसी हदीस देखता हूं वैसे ही बोलता हूं। अभी मैंने जो आपको हदीस सुनाई है, ये हदीस सूरत से ज्यादा मशहूर है, मगर फर्क यह है कि आधी हदीस लोगों को मालूम है और आधी नहीं मालूम, क्योंकि आधी मौलवियों ने सुना ही नहीं, हजम कर गए। अगर सुना देते तो आज मुसलमान लड़ते नहीं, आज मुसलमान झगड़ते नहीं, आज मुसलमान एक प्लेटफार्म पर होते, मुत्तहिद होते, अहले सुन्नत वल जमात से होते। लेकिन लोगों ने सुनाया नहीं, हम मौलवियों ने सुनाया तो लोगों ने सुनकर अनसुनी कर दिया। अरे जोर से बोलो, हम मौलवियों ने सुनाया तो बोलो ईमान, बोलो दिल में कजी थी। क्या थी? जोर से बोलो, दिल में कजी थी। हमने हदीस सुनाई, हमारे उलमा ने सुनाई, लेकिन लोगों ने सुनकर क्या कर दिया? अनसुनी कर दिया। अल्लाह हिदायत दे, तौबा करो, होश में आओ, मेरी तरफ देखो। मैंने जो हदीस सुनाई है, कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर मतलब सुन के जाइए। अगर वाकई आपने इस हदीस को नोट कर लिया तो समझ लो कि पागबारा के 5 बरस के जलसे की मेहनत वसूल हो गई और आज के शब की मेहनत वसूल हो गई। बस इस हदीस को जरूर दिल में बसा के जाओ।